أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Père Wende sobninga hamana ton sigal songo mbahadis lafi tilewa ki Femina FM 102.8 lora pora na sonne kelgadba when peka pore itaban dat surine hakika timwe nam hon kan na ned ninga bum ka te mena ninkang sobye wena kana do amina la wena hon mena ned ninga me bum ka te kana ninkang sobye wena zagat ne mena saba amina ye pore itaban dat surine hakika ki kaseto ti ton soba Muhammad sallallahu alaihi wasallam abia wenam ton tuma ya wenam yamba ti kot wende ti wona paso tilegre wona paso barka amina studio a pour aton ya ton de yibu la machine da moa itarat mabiga muniru welgo ti kot wende wona paso barka wona paso bangre wona paso bi lafi la gwama rogo itarat mabiga sakande abubakar assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam warahmatullah. Ye pore nankinga net swasa katore te nantiya taba rabi yo poel wen sakar pore karasam karama qur'ana runna wana bum to kabene ton kai la ya sabab song yinga ya sotak yinga tit kot wen te wana chengene blafi wana lebro blafi wana timman hobiyalan ko ba ti yinara alqur'ana korongo kay ti ratin le wa nyi zugu zangi la agomba daga zugu la daratin wa abun wa yeti tempura ti nanam sawa le ba wenga bi tengaram kol wenam sibare ti mim ti wenam sibara me akobra to tore min sa ga tem bangase donc te ton mi kam ti gom kanga ati tara tokon ne nabiyam hadis sallallahu alaihi wasallam oban yeti ne kobra taban be te tempure ti nimbam ne korbam tan ha same lati yeti tenga fana same me te mayarga ne bataba tin sorwa la me wuri be masha Allah wana reya ba ku da kila garba fa ji baraka nam pusa wala ko muri muniru la le pose alaji umar ko kira garba jini yam wani hadisi nabiya sallallahu alaihi wasallam ti niba taban be to sa jagan tigum da zaman ko ti ba ta ba tigum da ba wankat kanga mikram ti zaman kanga tin ta ba shibor wannan ne ipi na ba al malik al kazzab na sen na ya bon kan ti tirare ne purun damma ba haribu rakan ramba sa wa chakan wen kada nimba ndamma pase mikrem to wankar kanga ya wonnam sibr labna ba hati atabo ya nibni shi ya tenga dina to dam azim tifo wan tenga ya to ninga ya limam ya rika federation yelen do ko fo la tori an kana ba mabta ba sanna tabon ka tiro tingon ko jutiya zaman kanga sibaram pam zaman kanga donc daram ti yel kanga bo aya woto ko hadisa benga ala woto alhamdulillah ibarakusbo la ton hanje se ton burkina faso ka yela taba fa be ne idan je ton dina bangarba kire ba hasida bo dumato ni da ba sidme yazini be bala côté ya yi bala ya sit côté ezini mbero yam kane donc Burkina Faso ton tara moyen mama
ka woto naam lebe paade la kapa wɛɛŋa me era kapu so bee ka di mi te ob te tiliga pɔɔda me ob ketin wɛgda nimbaan damba ob sõngda wẽnga b rɩkda arzɛka meng n sõngd wẽnga yẽ wã yẽ ka na n bao nan sõdge ne bʋʋsg fãa miige n paasd nanam sẽn wã me y tara nanamã kẽere d mim tɩ bãmb me b pa rɩk b naamã pãnga sõngd sɩda ye b rɩkdame n sõngd zĩrĩ b dũni baoob wɛɛngẽ yãmb ka ne tɩ yẽ wã a gũbga burkina faso donc tɩ tõnd burkina faso rãmb tõnd kota wẽnde tɩ wẽna tẽeg b tɩrga na yɩl tɩ wẽnnaam yolsga lɛɛg n sigd zu waasẽnda pipinna bala d sã n ges dũni wã tõnd burkina faso actuellement a weegame a weegd sɩd-sɩda tɩ sãn ka wẽnnaamã ye tõog bũmb ka be n tõe n sõng tõnd n yi yel-kãngã pʋgẽ ye la nanan tɩ wẽnnaam sõng tõnd me la tõnd ges gũusenda pas wẽnnaam todsa ye tẽngã taoor dãmb wo a nanams wo a rakãp wo ne tõndã poorẽ dãmbã fãa d sã n ka pas wẽnnaam todsa wẽnnaam sõngrã tõe n wa'ame la d sã n be todsa pasb zugu n kɩɩsd wẽnde ya toogo tɩ wẽnnaam sõng tõndo donc gom-kãng la dara tɩ lɛɛg n wa karen-sãam rab-yo-poɛɛn n goamã tɩ n nek taa bilfu bãmb meng sã n lebg wa wẽnd sakr poore b na weers n paase yãmb tara bũmb na n paase yãmb sẽn goma gomda yaa woto bala ba wẽnd meng yeelame tɩ a wa tɩg n mik tɩ tẽngã rãmb pa tẽ tɩrg tɩ wẽgda lebg wʋsgo wẽnnaam sikda ballgo la ballg ka bɩ sẽn na n sig n paam bõn-naaneg tẽn-goangã poor zugu illa bi kasabat bi aidihim ima illa bi kasabat bi aidihim rẽnnaam tɩ yab nusi sẽn tʋm bũmb ninga ba donc ya ãdem-biisã nusã n tʋm la wẽnnaam lebsdba yãmb pa yẽ donc la d wẽm tɩ y fãa sã n wa na n taab n lak n bas wa sɩda n pʋgd zirĩmbã sã maa yãmb menga tʋmda tʋʋmde n yaa wẽn-kiisg tʋʋmde bala wẽn-kiisgã tʋʋmde n pasd wẽnnaam tʋʋsa wa yãmb sẽn gomda kɔa n ka le yikr munkar ye wãnkat kãnga wẽnnaam sɩbgra watame neb ninsb sẽn tõe n yik b munkara bãmb n segd n yik munkara bala nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam a yeelame tɩ munkar yẽ sã n wa tɩg n ya munkare la tɩ munkar yaa bõe yell n yaa yel tʋʋm bɩɩd kɔa bɩ yika pipi fo sã n wa yaa ned n yaa wa taoor sa fo sõm n yika le gɩdg ne nuga wa neb nins n tara pãnga n tara b tõe n yab wa zutu rãmb n yetɩ woto yɩɩtame tɩ b sã n dɩg la loa sɩd yaa rẽmnam tɩ maane bãmb me na n modgame n yik n keng pãng n gɩdg neb nusa sã n mikame tɩ nusa sã n wa ka tɩg n tõoge bɩ yãmb gɩdg masã ne zelemdã kɔa zelemdã sã n wa ka tɩg n tõoma fo sã ka tõe ne zelemdã zelemdã la sẽn kõn n gom woto wa neb nins me wẽnd sẽn kõn yol sẽn kõba tɩ b tara wa mimba dãmba ma b tara wa magilis rãmba bãmb dãmba bãmb tõe n gomame ne zɛlmã wã kɔa la d me tõe n saglame sã wa mik tɩ yẽnda ka ta tõog-kãng ka be masã bɩ yãmb gẽmasa yẽla lim-moongã vɔlengã kɔa bɩ yãmb gẽ ne sũur woto la sẽn goma kɔa donc tɩ wilgdẽ mosɩɩb ka be sẽn na n paame ãdem-biisã rẽnnaam tɩ yab nus n tʋm bala la wẽnnaam dɩkd n dolba la sẽn data yaa tuudbu la manegre bala bani israɩl wẽnnaam na n wa sɩɩbgbã mikame tɩ b wa n ka le yikd bõe munkare wa n ka le gɩdgd wẽn kɔa wat n yaa moã kibar n yeele tɩ kuurã sã wat n be ned fãa pẽ zu ka woto la donc ned fãa zak yella wat n paka tɩ ket kɛɛng masã ka le manegd wa wẽng wa fãa ned fãa ka gɩdgde yẽ me yaool yaa bũmbu t'a tõe wa ne sɩbgre n kõ bõn-naansã wẽnnaam wɛɛngã kɔa n tɩg n yɩɩr yaa wa neb n wa wa basd wa wẽnnaam todsã la b kiisd wẽnnaam kiis vẽenega zĩig nins be tolf n be tɩ wẽnd tolg n sɩd zagdbe a bilgrmã t'a wa lootemna ra ne ra wa yõ yaa tʋʋm bieed menga n tɩg n ta tɛk a yiib n soaba leb n yaa wa fo yãmb ne wa rãrãmã tõnd ka goma ka sɩ nindaar n tɩ libreville limam gom-sɩda wa a yaa yeel menga fãa yẽ zĩig bal rũndã ket n pagsdame fo n ta zĩig ninga fãa ket n pagsdame tɩ koala rãmbã cura rãmbã fãa gilla be beene donc bãmba fãa gillã a yaa yelle tɩ d wa me sɩda yikame sẽbg sʋka n dat n yʋlsa kɔa la migrame tɩ masã wã bon ne tɩ yaa wa valemda bile tɩ kot wẽnnaam tɩ wẽna kõ pãnga la wẽna kõ tõogo tɩ bãmb me maana pãn tõog tɛka ka tõe ninsaal yaa yelle la wẽnna sõngdo wẽnnaam sã n loba tʋʋba la migrame tɩ yolsame aywa a tara gom wẽna rɩɛga donc
ton zabra gom zuro kare ya le ko wa biliba la na to ko ton me su gom ne ke de yel kan wenga akari runda wa ton wa na so ne kela garba femina 102.8 kela garba ya ke ne zuluese ton l'islam umma hantare ti ton dina to damba to ko yike nyakalam la tolo mana zuluese a wuso ti wena boom ti fédération abeme wena boom ti fédération abeme ti hana man kwera anyekala singa wanti fédération abe ne ba fa ne bu so mi ka mi la ne bu so mi mi bala ya sankar wakaton la sankar to sore to ti kwen kuni tawa kon l'islam atenga l'islam ba te wakar kanga le bon wa ma anda na ndi kon komba anda le wa wane abtigum taba man suli na yelete nora yino yende to pa wala yele bamba bun hawa obibu na gomne soba donc kwera won saka kore ya fédération anya la woto la maha awame jenta yumpi la zaka la yelbus kombe ton umma pour te ndakle miso te ne ba nye gomna te panne hanwati panne rim so pai te problem na ma ton umma problem na ma ina poya la ko ba yimu ati te ton meng zaka pour a problem rambeme ton meng ne taban to on réglé fédération en won sakar pour les bam chen réglé la yin lebe paré ton umma wa ni société wa ati te ton tokra ne bama na mana wana ti bam ti ton dina rawa yiwu ra pan wure société wa yingi yam kanen donc ti pipi ton ne tar suka yelni na bam handa to won sakal poli song ti manare ya wala ton men tunu ma wenga bala fédération a wongo ya na manara nimbi da tunu na manar mwemba tunu ti zeme wala ntogo zeme toto ya bugo ya wena mo wanen soba ti nabiyam ta to na sallallahu alaihi wasallam ya yila on siga da soba donc fédération normalement bamda bam kami bam hon dana toto bam no kenre la ara to on tika alqur'ana ya wena bama ni hadith mana za ya wena nabiyam bama sallallahu alaihi wasallam donc pipi nyaka la to yire te hana gomne tauhida yelle abra to gon wane na yiliti nimbuida mwemba fa sake ti tauhida mwiye mwawe yela dina nyakali abaza nyi sanka dini kay donc fédération abra to gon de singa nenye éducation nam mole salam alay yam gomna ya tauhida yam gomna ya be ba lawe la shi yo tauhida la yella meng yele dine yella meng yam wato ya ayil bidda men tauhida fi ko ba tawo at tauhidu rububiyya at tauhidu uluhiyya wa tauhid asma wa sifat ya wato tauhida mpewa hakin limam abdul wahhab gafwa muhammad bin abdul wahhab aga fi wato ne gafmi lebe ti bonje aqidatul wasitiya ni pour be le kwela be ni dine ya tauhid la yella tauhidun wala ne ban pate ngata daran ti amashiba nabi ya bol tauhid ya yum pi de zakka gawo do yalla be won yem mo la bayam datam bi gomti yiga ti ganya ti be ne yam gomne yam patalo te yo sey abadan ya hanga won nam wa shon ram ko tauhid la yella men yella dine we sakka ti won nam ya yimri sakka parce que limo ka jengra ra yobla be won ne ba hanka kin di ga sabman suriya yimma ko shin ni won nam ko ro khaira wa shar yo ala yella men yel wat fo pam sak ti a won nam bu ngana ndiya la man suriya la to tauhid ya yella men kani pu so no le zakka hijimbu akato ne bo la korlo ko ma da ni wela li fo menga sirkun ni wonna yel wat fo sak ambasay ndikan ko wende la ko songo ni wonna ya to on ka jam ba ko nanta ya bela yelle higa bon la sa auto ya mori problème na yi kenga
bala l'islam nga tigsu sawa tigsi na man bumbu ti hanka sida la tikia ya tigsa nga zala a patar nyor dunika al jonda re patar nyor ti hanka nan tika wena ngwam ya alqur'ana ba ni hadith na ma nabiyamu wa ibrahim sallallahu alaihi wasallam ti sul hawa be yeti ya dina sulli to hanka nan tikye a hampurun ka be so bala na yi sanga asanga na yi ga mana bare yi amam to so donc pipi o banka tiksi de nan tumi a fédération akatani mo akatani mo ba awam pudu na ba anso bala ha din yu labraton gome ti kan qur'an yele ka hadith lam yele ya toro et ken tore ayim soba ya wala pous ga tono gomda ya fédération a gubga sul da mafa ti wala ton pous ga a l'aide da mawe waqtu salat ya problème surtout wala no lera sasa hakika ton be côté ni na ton watan pousa fagira yita ti bamaram na yarse pouso non bamaram na nomne la nomne ka yarse pouso de ton pousa men certain yita ti bam na nomne ati ti bam da ketin dita me alors que wakata ya sérieux donc obra to harmoniser da merati ti nkiti ne ba fa tu wakati yende pousa la mi kam ti ay to kanga katara yi yami nam ti boy wala wakati na mazu nam parce que abone o kata salat ko so wan kadamba kawtula ma wa ya le damba la nabiyama sallallahu alaihi wasallam jibril nan sigun wilgi nabiyam ti nabiyam nam pusa fi ho poa ma hadith na mo na mi kam ti ma bum ma wa shulu shukneto bum shulu shuka la magna la ma ba ram maga ni lera fa ya yemri ba yam gomti le damba jema tawa ya abhan ni ba men han ka jema tawa lera na yida wana jema tawa welo kan bebe wa ka ara ya woto welo sa wa tir be jingi shebala yilin yam men ga umta han ba to damba men lera yi yarsi na yi to kwa bala wankata yilin ti ne ba na tawa waya na wankata shugo a ya yella yemri parce que ya mi den ti kan zabran yina ya bon ya wala ton fami wa habarna kawtura be bon nam riyo we ya sida we fo ya we sida wala woto wa habarna ya wa habarna ba hay ab lera ti lo on ti na ni ni se ben jaar ba bi jaar na ba habne kan le bon wa le ni ngel to wa habarna pour kan yella men gaye mama hawa na yamti wala groupe wa communauté musulmane wala pour de 15 kawto 13h15 la 13h15 hanam bi ara yelle kawto bana li yera wani pour je ada yelen ya wankar sunwa way ya mam fam na yemne wa fajira ya fajira yin normal ma fajira ha ni fa hana sakamen na tun fajira shirya leri yanga parce que fajira jibril na wilgi nabiyama sallallahu alaihi ha fajira ya mem lera bala fajira ni magribe fa magribe katal lere yena nundo sa wati kan lilise ti sa wad mi pukki yambale ni mundo ko se magrib tam sa fami sur le yunga ampita bo te yemel kel yam jikra sa fami ngir ya 22h 21h quelque kawto la luna ton pour sa fo 19h combien voilà la bonne quitte pour auto alors ça on mi ga menami sa fa le tam donc tu que menonga am pour quand ya sul lera tira da 21h 30 22h tu sa fa yolo on tient pose la fajire c'est ya même l'air fajire suma ya même l'air la lati ti wala hanna ka tabana man suli ya dina yilla na ya ne ba fa to saka sula na ngana ka soba la mi kam ti kawoto yi ya zuboko mi kam ti kawoto wala man to kote no lera saha kire watan puza min yiti ba maram nan no la bam da man da ketin ditaya est ce que wakata ka nyon fay est ce que no lera manaka wa han sigadi ni ya sokole bon e ken to ri bala wakata para yi musoba wala zaka e bangam ti nabi ya mwaka to sallallahu alaihi wasallam
zaka yobra tile fo hara karen bebenye fo kata dare na yito kana yak zakto bahaw ye poru menga Abubakar Sidika mikama jabe ayela mte na jaba ni ni so ka konta zakka hatta te botte ci zakka ni ni nga wela pour la zakka na jaba na saba donc kawaya kapie le septapone tonra ka moy baraka bi la fédération la tien pien ko blamen to ko sba en yileme ti zakka hakika aya tile wala pour yam pour nora nuwa ti tile c'est la sensibilisation boudou tinir ka fanne bon sama na yam yalme obsan busfone asibe rambe wona nenwa tito sa fédération yuri na yam gomda tito jera bema nyak zaksa bala zaksa kan yakada akalla yel gusgo ton di umma wa ara tun yol sa yel gusgo mana yela opitora mabwe yel gusgo yam kane ba koron zinsi la ken paka gusgo lebe paade mkemwaya mkemsiteti yanowa wala hajim na me taton dina zebra adam ngalla wala hajim na ran hajim na ne fawus ne busu wuma mem hajima kenga le bo gomna tika yi soma yi aka yi soma yi andan nenge taton menga l'islam ba bala ministère bam kami dina ya sobi bam tunda wala etawa handati bam tuma soma la tona nan togolo bia ti woto la ton data la yel kanka zindi ti ken men gom ti bam ti dati gen pona men da mo je on kin hajimlu on yo ligri wati gen pontingri madina wa kazeme ba donc ni fa fédération tum ti togo yitu gese ti yel bam manare da wona kopton amin le be paade ke ne ton da'awa wa dina men da'awa amin ta ayara wuso ni na watan ke kan gon gwanina an kapurun tude dina men ngati tinir bay katar kaya kan ke yela ti bumye ti more man gunsu ya ti kawa gafa gomam ti wodo hadisa ram gomam ti wodo la baha sobta sob te de balle azini beda ano ko yo fédération tumde tinir ha kem watne han kabe biyam yela soba man suria ti wona mun goma kawtoyi nabiyamu wane wakawuto sallallahu alaihi wasallam ti ken ordre wotonga na yi comment dirais-je na tout sori la bahameti ya yari donc il y a problème ton umma men pourra ba mon da to nge ala ken watni yel men ti fo ba fo katara bangre fo mi meti aziri la ni ba e kabe nan dem sa sobi la nya zabra ton quoi zabra me ti nyam bebe ti nyam ya représenter dina la is seen to ram water manam handata and low la lewa tawa kata lewa wa to mo data la low ti hey men kabe bon ya siti irjeta fitna la fitna nyoka fitna to honeta man sida nyoka ana mana bwen la tubala la tu donc yel kanga ton ko to blameto objon wen la biki bala dina men menong la bam ne ta menem no to sinda surtout wazu kebembe pressure on body pressure da ma kaleber be ba bon am ti yakka wa exemple te jewi bon et ça ma nyak exemple bon exemple nga ti yak bi ba ba exemple ma bala on gomna bala yam gomna ha ni mam ha kira yam gomna sama wuli yam ti yam parati ci be man da'awa mi ya mi to hujum man non quoi ya woto woto la yam gomna de rabo ya woto bon la mam da na li yam be ya bon wa radio ram radio privé ram be ka woto te ligini yor man be mo ne la ti ya ka ligini yor gomna bon ya gomna yikun lo ko de ba kela kam ko to yam nan pa ma la yem bo alan so kan ri yilla sanda tun pa ma so biya teme wala to na zika woto wa ti ton ha gomon tu go nera badi kan lowe bib na pam ton to ton yak ne da yen tu on tu hak barka ba ton yikan lowe bib na pam ton zininga donc régulation ko ngame to ko mana me fo sa mana lowe kay tane sukla nam on bol fo keng bana to te o gom kan ni gom ko nga kazime yi indare dale sai sa ke bo tirimse akare amenem da ne ba
a menem da nebusgo bala nebus tuudan bala ya kirga lab so donc yel kanga ya problème kenga tono tar ton umma ko me donc enang longa wille ton umma wa ni société wa bala yelambe di société wa pour ton umma hanka yiki to da ma hanka yiki obna wa ne yela gi ton dina ti ton dina a hakika men na men man donc yelba ma pipi ya wala ton moranda zika gabonais wa bondo alaji yakuba sanko bam goma me ti wala bam côté wa l'islam atara ya tore bam kani burkina faso pa gwen jide kade ti ton l'islam be pam ya tore bumba yi ka jide parce que la loi ka jide yel kan yi donc ya bumbum sekada de morre ti ton l'islam me pam ya tore iya yembre mpare yibu yanke ne wala fure yella ne ba fa ngum je an kata yo pila ni bi pila wana ka togon le furi wata ne problème na ma ye fa ya yelto non ka yik pina tira ton wali ton bala yel kanga dam zininga ya ligid bella na sa dama wane yo wa ton famille ligid bera la sa dama wane ndat yel kan yi bala be bam tenwa ndat ton me copier la on sakar pori akana sake la buni ngambe yati yete ton l'islam men hanka yino yende en ye nasa bon parce que ye nasa dama neba ti yel kanga ton pasaki la ton ha wel taba bi bang ti yel la ton kana ton konza inshallah donc yangom na ya woto won men yele mo tibon wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu won men yele mo qur'ana ko na ta ban garma mun na muyi la boko mun na muyi ya alquran la nabiya muslim mun na muyi wa nabiya mi yele fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin kawtala ya welo fa ya woto bala abiyela abana aljama'atu rahma wa fil kataraza jama'an tigum taba tara panga wenna men songra be da yam shani fa an welo ka hiye mara ya hiye fa ya shira non we ni bana ya han we ke groupe na ma wani kanga ngum vala ma ton menga dine quoi ti libre pour daba han bam ti yel pam bam groupe kanga ma ba ma ba shura no kawtara donc yol mi ti han she han yun wa mi yun she a longo de kin kawtara la ya fa ya ton kanga tab la yile ti gata ba fa yile yam ye la be ni to dam men hanga taba ti ba men ngam mo ba tab tene ba men bang ti ba men ngam mo ba taba hol da ba ya wajib tu kawtara ti société men ngam ya ti de tu non an ta da me bam ti ram ti séminaire ndo hon ta yuma yibe tabo ya kumbusi wajib mana la be séminaire wa darsa wa be wa ne agwama be ko ti agwama nibni sim han dieba tiram ja docteur na balum Musa na balum ba ton Ibrahim la ba sel mabitara Lukman Sawargo journaliste voilà donc ntaka am ti wa jugu absaman bayana jugu barara ko ti to ya ton ne docteur na balum ba sa Lukman Sawargo te boaju ti la yime ya journaliste agoma ne yam ko agoma me ni yam bangar gwama yeti moye ma handa tan bibi ki kan wangat na wa jinti wa kenken ko to da donc ça veut dire ajen kun alarm la kun ba ti shirmi aran taruna ali wada dim dabar la ko to la donc fa gila ko ya kagata ba la ton me nga ba ta zangra fa ta donc yena me hayoron ko yibe sa na yito kwa da yan yito so bala beba me ya bora nyam hu welta ba to bo wilina pli ba ma koron pi ba ma ti ba mi ki te pasake voilà ba sida ba ma yeti pasaka se tum na ka ke izemi nyam kane bala bili woto ton hanka yiki furti yum kata pile niwa hanka yiki ob han tonye fa
bi bang ti furti yiga yiba amna wane furti yiga yewa be polygamy wa amna wane raka de wane te moy ma yike to obleran tarage la bli kan no kenra to aka gusi la loi kan labna yiti burkina ka kana to on furti pa to yeni ti ton moy ma hanga kabe aye ton moy ma hanga yikinde to ti yel kera ton pasaki bala furti yiga yewa ya bi furti la yiga yewa ya ton moy kere jembe sakki kangwe defana ka wume la yene mota ni yit balwa donc la on va gom la film mwem munafik sina zikiyeti bam sakame to la futi yiga ye dam kan mwem mama ton je mil la aba bon et kana pour la beme yewa yisikaye donc ton ha kale nge yikim bo yir kanga to gitege to banti mwema abna ata ba ton ha wane bumbun kasaka ne dina o kana saki yela tabla na wane gito no yi woto ba am ta adam tiyam gumna ya aton yeli kuri anna yeli kuri abun yinga jira da lwa hana wali gele ce duwa tenga woto ne ab constitution ne be gilli ne mbete constitution pipi ko mixer namba abna constitution bamba mo nan namsan constitution bamba dindam ni sibin ke tabte ka tika lila wa christianisme namba bam we tab to ninga bam gillo bam ne ba ya jemtia catholique ya protestant abtiram to constitute de fa gila yo na wa implanter la loi ka otola da waga ninga ton mo yemme na arbe la muyim ni sibi hanna arba bo ton ka tiye to nina timbe ka mo ya to ti dina tori ti bangara men ya tori banga ta dina bangara se la fo be toran se yelan wa fa ba fo la nka mera ka otola ba timi ti fo ti ngetam ti yo ti wa ti aranjam ka otola ti fo shaki so mam ti ni sum be toran ya ni ban tar bangar ko ya ni ta dina bangare ti bangara sira bangara piti bam da man ti mane wa nabiya ndo mba hayde ko bonon khalifa ya nimni ngi to ko li longa toro be li longa toro khalifa kawtula tien bu yen ni ngi wanji yi ngana yen ni ngi wala tuda kawtula yime kana ngana yi nabiya ngang nabiya man ka ngana ale ban kana ngana di kan na mun shala way kawtula to ram ti bangar me shigdam bi ko wa toro ti yen han wa ti waga ni ngi nam ti brali ko shi ko ya mim ti bumbu baya sagli baya tumlem nan tume il faut nyam nan shawari wala kawtura nyimi han dira nan yin kunshita ne poruma tibna taba mbo gana kali jiga ti on jang ko rijita kawtura donc fo ambe to ko di longa tortia fo mbebeni fo ka so man ti kan répondre yelle ma fo sak yelle ma fo ki yelle tika fo ka consulter ni binis ba ya fo me por ndamba kwa puisque il faut han consulter ba wanga ninga fo tempa ma yam ko bala ni yang yam ya ni yang yam la jama ka tek han yi yama ya to jam tigisma yo lan ti kan man kani ba andi ke yam oto na yakfa ya bum ka jeme ma je nabiya ma wa nan jeme man jeng maka ya ku tay biyo to jita ka waya nabiya go ni sahab saw yetu bi kun ko biyo ma la pungu su kawtula tibji sahaba ji kaptum ni tanan kilo waya nan ya ta salama yet an ko na mam na ji ngom nim ne batte ya wotola adiya yin am goma ne bla wa pare nduye paga yelam ya yam mi ngi tum wombi yam yiki tum ne la yam je na na wana biyam ti dig nan ko sa yum na la ko ju aba me ya ti da ti manu to so ha man se ka wotola don wili dem ti wanka ninga la le yelle yemri nkele saka ma fo sansa ti kanya porun dama donc yele mi le jule wan kat ni le me ti dina tori yoni ra mi ya pangar sisita voilà mi dina pour quoi ka akal ma sharia mi dina pour voilà donc dina pour ha wat tan wat yanyi ha mi gam ti saka den dina yel ka a saka dam la han ka saka ni dina ana yelam dina ka saka ni dina bon yel kan ya nam ba ha tor so katar bangar ya ta ha bam yel kanga buru dina tara bangar wa kenga ti sokuba sakram bi ka sakre ti fo yon pambam kwera yoro na yi kenga ti to se tenga to damba dina position ya to la nan le wa wala yam yiti la loi hana voter
toga me consulter ni mbida yoro ma ay ka to man nambala ka to no rusko zikere kamani alayi wala député la maya non la loi na go député la moya to tina ka king député la moya ya ne ban yella na yi zigi da député la moya be boy ka te man te pas consulter ne ba banda ti yela mia député la maham pam la loi wa projet wa ya to ka men ti gomni ni hom voter bamba to ko ti la loi auto la data voter yam position wana ti ni bondo comment on appelle ça ni zigwa on voter bien wa busra ha te passak ne la loi wa majorité ha te passak ni han kenge to way to voter ni to yela ti passak bala ni buida la ni tunda la non so ton kana wa la loi est-ce que bon mamie capable qui bar la loi handa ton voter ti député voyager king zininga voter wa nati sok ni buida nge isaka mbi kasake démocratie wa ya auto enfin gana la loi était na voter la main former député of king da tenwa voter for jini for député jini merci ti sok ni buida tokosko ni yella enfin sakame donc vote à la il faut tenter faut sakame enfin était ban pas que vote à la il faut pas ça donc faut ya ni buida no resa hakika ya auto la kan ba kama no auto kawa donc mam ham fama ya ala yam gomna wili dam ti député la maham bébé no nit fa ya ji le faut que jobé merci base quoi ni ben vote faux il faut bébé voilà donc faut ka bébé mi ngi la loi wa nit fa le ji ni ngam sa nya kata tiran lui représente ni ba tora on consulte ni ba ngesi ban position ami ga de petit ze na ta ti a sama ha na wa yiti nit fa shaka wa jeke woni ba han shaka ti fa jeke han ka shaka ti fa shindi wota la yam gomno démocratie ya auto donc démocratie on ya auto la loi na mbusu vote ya auto la to ko mane ka jara jindo ka to ko jindo fo mo yeba li yiki ti ya parti nga ti vote no fo nimbu ida nda bumi nga la vote ko la loi ya auto bon et tient tore ton da ka wa démocratie wa gamia la ya yel ho wa jesuka donc yelle ton l'islam men to le yiki ti société wala wo yordo ya wala voilà ningre voilà aminti école yikri fa gom kan watane wa sama karando tieren ka sacré ti compuli wa ning voilà wa école la ni fa ton mane parce que la loi ka be ngide gadi ya wala yindare tonton gom kan yindaro la loi ka be ngide gada ya ton men man to man ton wuto ton l'islam men man to man ton wuto donc ton na yaba ne anda aton yamne ton to damma dine to damma to buku nini to ko tengaramba ti yel kanga wa yam man la loi ka be binti ya wuto la mi kan ti kawa me ton wela taba bala fo gomna ne parent d'élève nina ta akayet aneti yon ka problème quoi ti ay valme ningria alors que ce que ça fait rien alors que ça fait quelque chose ya dingwe kam handati ya wena mangana ti ya wuto donc for how yeti wena mangana go to ay ça fait rien atati il faut men ka fa ho dina quoi donc yel kanga ya ton men to mane par exemple photo la ma yoro zingi par ba pite men yoro photo la ma ya wala ton don gompa yidaro ya bum ton to yiki fédération en to yiki am to ton me droit la ma yel kanga pour donc on le parle ton fouillant let mi sawa zikere alhamdulillah abanda 7 ko pour sida azada la to kan ti seb kan ya wala pa yete brata maria sebre man seba bi seb kan tar valer la sebam sum man tar valer parce que to imprime on n'est pas bala ma meta communauté fa tar sebre donc mais c'est pas reconnu dans faut ti man maria civil la to bien reconnu non quand reconnu à to on tara katara en tête là en tête à bemia la mieux faut wala faut ha na chen na sa chen bi para ti nguliti yon si ti am para faut mi ri sebra kaseke aba kaseke la faut chen ti man maria civil pa se kanga pas mère signature et si nguliti faut akari wala ton ba ki ba te nera ye tara para nera ye ti rude te chen
buru ti polina me ti fo hanga tar maria sibre dum ka wuli ti afo pai alors que le mingre donc ka ti zamne bono ra pai buni ngam buru ya yam buda tiangari ti dunum buni yingri ya lan kana fontal ngana fona te bon yam furu pang yi da hanki pegi kawtala furu pang ki da tamiri da mo manum da mo furu pang ki ran yi ba ba kawtala la william ti dunum ma getam da kadar vale kawtala la ton to yi ki amori ay william ti no valera ayi da mera hanan sinye so bale yo ngwe nam tori mera ne ya anda tori ayina bon mera ne consider mera ne consider tori alors que yo ngwe nam tori ki malaysia kaseto qui a signé. Donc il fallait la yid bam berawe. La ton hanka yik nguli gobia. Akamiwe. Akabiti ton nge fulkan valer yida fo na king metor nti yakse manay. Donc il fa problème ba mon to yiki. Nguli ton dina yasa hiya tutu nke ne fula wenga. Lebe pare wala ton madara na mo. Eta o anya ka ayam tanan songa madara ma ne seba. Wala live damba. La hakika fo anti dik live damba ngis. Hom yi eta wan yis na song madara na ma ka fo on ne ton dina yi bala manda ko puli ya zuvido donc biga ha bi pula ha karamne be madara so man karamne ne ti sebre zugu ti ya madara poa biga bi pula zuviro bi para ya zuviro ala yelam ti boy ti piliba akatile ade sebre zugu la ya donc ton l'islam intellectuel ati on karama zara Autant dit que ni fin ges eta wa homman sebli nan compete ton ker madar so an karam kam hankani ya sanga e wata ni text lam ninba that yeti gombi ni na menga anka fo ni dina ba ntara se bambo e bono madara kar sam na matin goma reti e bam bam kala ver mangi ton ba me pa madara kar sam ma sebri ayi sebren jehe timam sunga yi asama mam sungu fo bala obtain tube and sam ton kama to ya ania wenga to ya zile me la ton to ne ko ya ania wengo ya ban kamiwo ton to ame and to the yel kanga aka fo ne ton di mam dat na ba yam ya lagi na ti yam bang ya yam ti yam bang ti ton ko ana koloni ton na yeda français na auto ya wala ton gomna ka français la ake frani dina ya fonda tabi be wala question ko to la bam wili de yamba bam lang la bam no kendre yamba madrasa ramma yam wili de bam dini la ham jem hen dini ko to la gafata moya be waya ya gafra livre da mon golo ni l'arabi mu gafana nde ya golo ni l'arabi ndu la desera man bebe wa ne gwama bis men kan kalibre amana kwa ka fo ne ton dini no la l'arabi ne ya langwa langna mata wala ko to la donc la bim ne tori ti dine tori donc ka la bim ne fa da dinu bible men gulo na la bim ko to la bun kay nga gulo ne la bim biscuit me pour fa la bim bi fo ka be nan dik papier de la bim ko la bim na to ni dine donc ba mana songa dine bi songa dine ama ha ya wa photo ramba da bombo ya nasara wa français wa colonie ka la somor kawan nyime ya alatam ta da'awa kin to gomna la la ma me ti ton to da ma to puga minya febra kin sang kanga ton madara na mo ya bol ton bol ti to da ma men ne kin gele ka ti ton wi du la to mi ya yel me ton yin ya bala ti ka fo ne tun din ti ko so po a chen wa ne yel gusko ti ton fa su sa yam kan donc madara na mo ya wodo maha ya minti la loi ram ke la vote ya ti a burkin la loi ram ba la ka applique d'ailleurs donc ton dina to to yi quand même tese ya ari la loi ko ni la kwanga so meti to bala je ya la loi andiga ya ne baba la katum ne wala ni na ngom kati pour ça hanken ne jip ko ya ministre ya bu mu jirga to yo kala ton dina ram to yi quand même pa yel kan zu yete ya la loi hambe buinta katum ne la ranken ne débarder yela wusuko la loi ram bam ya wusuko ya burkin la loi ram on vote tirigri la katum ne ba halam taki
d'accord yam tagaram ti hane bo lera kolam la na ndi bo da ki ta bala na'am yam anje karsam da goma gom kani be bon na'am abrawani hadis hadisa ayela to ban wala bada al islam al ghariba ha fa yaqulu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba faqila man al ghuraba aslihu iza fasara an-nas wala hadis kan ka waka wuli dam ti lilonga handaka ni ba handaka miyawa ashingra palam ti ya bon shang ti ni ba kamiyawa la boyona mama wa ti bangadam ana wa ti lili ba wa handa wa shingal pipiwo tim di fo ma bu mun ninga fa ton kanye yoy fo wa ne so fa ba ya kornga ya ton karsam na man do fa man wo toy ya yi la ngwa wa biya mi yelam ti dunu wa ko lo yigri sala yam na yam ti pakaba ko awu koda abrara tera ligra ya to tibini ngiri la yolon kana ndu mi yanda ji bayi muri tera ligri fa sanye za ya wusu ko la yolon ka dolon ndu de yanda ji bayi muri tulunda ninga ya nini mpuko ya hankin zara mini o zubier men tekme ro pa fonya sofa ya zara numa bayam gom école ya na ya école franco arabe la yam na camion yama ken wa lycée na moya ni na mame ngana sikbiga kanati akati isik monter mo mengo ni na ma bi ni ma ana sikbiga école akati isik monter mo tel ma jipa ya petaka ba la wala ba mara maya ba ma zar kam ni sibaya ko mama na wi won to tiyam da tibamba faji la ya yel kwa dan na tibire ngandiram baba na mengre ngam ngu song ne manam to ti rana ma société o mengai la han ka boto se fa na yitu antara bu ya la ton yeta ya ton dina to damba to kon ji anti lalwa bamba nget wala nisal burkin ko nisal burkin ba ibam te to damba tenga to damba yele bia lalwa ko ngani lalwa ko nga songeti tume bunti ka tumne wala indare to zakati bi hankata yumpi lani aka to kon tira sigari ya lwa mbebe la bunti katumne ubye ram aka to kon tira ram bi hankata yumpi lani aka to kon tira ram kongo man yura bunti katumne donc yel bam fa ya lwa ram han diga ti ton dina ram asongo da ton dina bala ya lwa ram songo ton dina donc ti bam to ame to damma dina to damma qui te applique niwa un temps soit peu ana songa ton dina quoi a songa burkin mameng bala a songa tenga yam kane donc yel kanga wala pour cause menga la loi ka be burkina kan sacre par ti par cause menga la loi kanga be kongom ti pak chamba no adam la loi kanga be yam kane ni ban tum na ya da yi nam ni ba da tedibili ni pogum da do gwam ina mbeta ya ton dina han yi ti yel kanga ya wenga wat ne wenam bai loga ya biba mi kan te tengala mya to blik la loi wan tume ami mbi saman no da mbayam da gom pa ba ya yam banga shimo kumbol bi mil shimo por burkina be kan me shimo kumbol a shimo kumbol wa mbi ya mera ayi kamen jaba mun ka ton pa mil shimo kumbol abi kamen jaba saman na da mana pa ayi ka ton wai shimo mi yo lan ka ton yelle sha am fa wonam song ton fa na yitu donc bamba babo ya to ni mi yam ya tibram yikri bola gida te pa ya bam men pa dalam yama bola bam ka din to dam ya la ya din jo ya li la mo bam gom na la fédération bam la ton la fédération bam tat bam tin gom ni état wa gouverneur kele ka ban yida donc bam la ton gom te biki yel bamba kanye balye la loi fa on korlo nisal burkina faso ka de ba ni kan tez mi yete moro te tume amim de gabo limam be lam te bam ne nga ta vende yere bar fa ta dam kawdara miti kanuma tinam ta kabe wa ba han kabe la lo ko ti bi ke yete 21 on 23 ta kabe pa ba dam man contrôler miti ma tenga na na ibina gira nan tun wala be mon na tun wala andik nan la lo apanga nan tu la waga ninga ba da mame ya ni ni simin tindi kom noti yella manaka ya ba ma shwa
ko yana problem wala woto na yina yam magana yi wana rina yela ya ya dini yela ton da ti ken to la ton dina to da mo to ko yi seb kal on faut caler ti tum kan tume la loi bam tume est-ce que tu me comprends? Moi je vous comprends parce que kabum bam da to rike ya bum on dike la ka tum na ne ti bam to ko tiene ba ya ade yam 1900 combien auto yam ti kala loi auto 2000 yam ti kala loi buinti ka tum ne tumi ne on ko tenga na bala bam tu ngom fédération ya na yiti mwe ma hantar zulera di bam di kan tas bo ne ra ma la ti tenga salba ko tenga to dam ka salba de bala tenga to dam bayam nye woto yam gom ti ta ha ya bum bi hadisa te be fo ni ha mo ron pa an tasa pan ko ngum sa ta tolli wa mam joma data ne dan ka tin pa da yam tin pa madam jam mi sabab tum pam ni da ti yella mana jam pam ni yesom ko to don tenga to dam me ni muide ka tin ta bo ban fédération na mi ko to la fédération ram ha ji a bolon dam ma nimbana ka nan sak nan ki la bolon dam ma ti bam be be bolon dam be yinga ab summa me ti bam mi ni ndik yer sanaba on ko tenga ram ti songo kwa tene ko ko ti fajilla ya bam songo kwa ya bam songo la num ti tin ha nya ban ya ni ba fa nya ban ko to la an ka shaman she ya yam fa yili bala ku be mo ye de ku ro de minute fa pie ju ya la ku ha ya wu so she fa ana shin ga sanga ana shin ga ton ka ko to nam ne ko to nam wena ko tenga ram tungo la fédération me ko to wena to wena kompanga la ro are ya ro tumde are ya ro tumde ya ma dat na je jafir on mi ti nabi musa bu be o wen nan tum sa fil on ay nabi musa ye de bibia fil on ja kon la ite ring tin tin musa fil on donc la lum ti tor soba yilen ti ram pam ngomne ni yi fo are ya wankat ni ga am ba ro ya to de ya to non la mam ni tanti fo miti fo tika sida ya rabem kan ka to le be wa bala hakika sida la woto fo miti sida la woto rabe mama ni katale zini kwa deben passé fo hanto tum kanga yel somda wenam ninge ya bum wenam on dingen bala tor sobya fa sonti umma yel manare amin ti wenam kana ba hozala mi en tout cas jikanga yi ale kama na me fo tuso yel alkiyom dare ba hadis wa me ya viena da aleben na kwa yel kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yam gille fa ya bwabla ram rat no to boble net fa tara han shu ko men tara jak sob shu azaka ne pa ne kwamba fo ya tori hini nga fa bi ban dal kiyom dal han ka ti ne tora bala a fo tora yen fo nan pa shi bo ngona men ne ka ti ne tora wena za ka ne bala wena msi bo ka kali bumi ba it ken tori bala wakata rati pa men donc pare nan ti kambasi ya ton fédération to ko mana wala lobby rati eti wala sulle un pour de politiciens ma surtout assemblée wa te hawa ratin dik la loi ya ndatin samton dina donc tu sais la loi qu'on a ça il a lobby rati eti ve la loi rama na beben datin dika ti bam jete ha miti yel kanga hawa anan we raton na l'islam ka we bum ha we l'islam ya rati eti an we na bien bezu normalement ya wodo bum ha we raton dina rati de we na bien bezu donc ti bam dengam ngire to bati la loi qu'on gagne la loi qu'on yam datin dika mani suguti yona wa ni yela donc lobby wa von la wodo hankare ya yela wusku par exemple laïcité wala ha yete tan fa wumna laïcité wa yenda la ne wusuka faanda amana rati amana wa bala ne ke ta hadan ti laïcité rati dan ti wena kai yazili ube ne ka fa manda handati yazili laïcité ka woto laïcité rati dan ti fo tu dini na wa etawa ka gire fo tu la tu dina akala kesa to fo dini wa laïcité wa ya woto la wusu fa na meti laïcité rati eti ne ka fa mana handati laïcité wena kai alors que non donc ton dina to dam to yi quand même bala ba faut que nga tumzi ge administration ina
ti fotin mi ti benen tun ma mengra tun wo ka fo ma ya l'islam datun wo fo parce que fo ya l'islam te na ko ka ser vugul ma mu kenga ma ram seba il y a justice parler de justice ti ma ninga pour wo to bala tanki te juge ne ba hanwa yiwa to sing tuma la juge wa ya la tuma yete a te andinga pour fa fon ka pour donc même quand tu gomna ya gomna sérieux quoi parce que l'islam pour le kanga boudia pour le giga ouais amanda boy bafi ti la ne ba fa ti an kana fo ka pour la be yiki bon liti le komi na nam sambe ti bam nyak sa ble rachi te ne ba ta mo ma ta me la be le pour bam nyak sa chi bam ne bon mam ne gomun suni yam kana yake la pour ça d'ailleurs na be bam se ali ki yam te aye lamya atena mtu ko won fana ndawa haye lamya e mya ka puguli bonera mamela yembu mame la meketi la police wa tanye le mamti manka ya ko pugule bon ti mam sidi ki ya sebre menga important la mam darata donc mam handa kan kanya la barari sebra mam pana pa bai alo ke sebra kan pa me yeru ko ndana sa donc mam yiwa ma ha la ro ye mam kame yeme wa pena kan bala yete kam soba mani su like ya bumla yam datam ne ngoya nyaki pula like bala juge na yela nyam ti nyaki pula men yamore tu mete bon ma mere ra sal parce que c'est vrai même pendant ka pa men nan sa tu am bien de ram c'est vrai pour ma hamdara ton soka juge ya la loi boron gideria ti pour kanga burka kende ka kende justice on parler de justice on c'est pas la peine. Effectivement, c'est vrai, juge anti-canoua, il y a mort. Est-ce que. Donc, on voit une tika yela, il y a laïcité, on a une tika, il y a une caton viendra dîner. Tribunal tori. Alors que la loi Kankabé, quoi. La loi Kankabé. Donc, il y a yela, ton dîner, toi, dans mon tour, un son ti manare ti kot wende wona nekba wona komptoro wona kiti yela fa ndata sam dina wona mkobra ba amin ba na kel le bon wani yam titi tamo pipi jeram yam goma zakiyelle yam goma zakiyelle a tibken pante nimini woni yoro brama relation porte bien hazasi leven le motokoy ti l'islam pam ya touri on welere ba yam leven le wami wilgiden ti modo kan gese ti yel be ni si ba handa am be wa be bri kuna kenre ti bam fa menem ki donc bon amoniro yela tante on kata chef donc voilà lingo ton donc kero da fa pour da taru wena ko ni la de la fe mashallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa